natin. Magluluto kami ni EJ. Cook off. Asa ka na, Toy? Tangina, Gordon Ramsay hair. Na. Lalaro. Tangina, Gordon Ramsay chain. Tangina, 666. Ang ina yan, Hell Kitchen. It's raw. Tangina yan. Limited lang oh. Saan kayo? Sali na. Angas ng chain eh. Punta ka sa gitna, EJ. Punta ka na sa gitna. Nandito na talaga oh. Yan, dito tayo. Ayun si Totoy. Hell's Kitchen. Fucking donkey. It's raw. Ano to? Parang naman tong Big Touch Brother. it. Parang naman Big Brother to. Hell's Kitchen. Halika sa red tayo, boy. Red tayo. Pakuli red tayo, boy. Putang yan. Hello, guys. Hello, guys. Ma, nasa TV ako, ma. Hi. Tabi dyan, out sa'yo. Kapatid mo, Ethan. What? Oh. Uy, si Gordon Ramsay Putang talaga. mo, galing oh. Si Gordon Ramsay. Galing ah. Putang ina. Kaya si Gordon Ramsay talaga nagsalita. Gago. Here, you go head-to-head against the greatest Tangina, boy. AI. by splitting you into 2 teams. Tangina, AI. Tangina, boy. AI. These are your teams. Don't get too comfortable. Welcome to Uy, pre-service. sino ka kampi ko, Your oy? opportunity to Sino ka kampi demonstrate ko? your culinary skills. This task Ewan. is all about Hindi ko nga nakita eh. Wait lang nga. Taas ako lang isang... Baka ako lang mag-isa. Kampi ko si Ethan. Kakampi ko si Totoy. Ikaw lang mag-isa. Oh my god, magkakay. Onion and this. Onion. Fucking onion. Give me that. Give me this. Give me this. Fucking chop. Fucking chop that. Fucking chop to. Where is the... Oh. Ina. Gago. Easy Ay, peasy, choppy, choppy. Easy. Mixi, Bekus. Ano ba tayong gagawin? Shepherd? Where is the mix? Ano yung mix ko dito? Ito? Why the fuck you lying? Okay. Why you fucking lying? Fucking donkey. Assemble. Lang tayo. Where is that? Shepherd pie. Okay, maghintay na lang ako. Maluluto niya akin. In progress ang how akin. about as slow as my grandma? And she's dead. You fucking donkey! No. You might as well log off now. Huh? Asan? Ano assemble? Assemble ko na. Serve. I'm going to fucking serve it. Here's my thing. Here. Yes, I'm done. This is mine. Serve. Yes. No, EJ! Tatalo ka! Just the top performers left. No pressure. Ba't 81? Talo. Di ko alam Oh, ginagawa The ko. winning team is No, salo nga kami. Talo kami. the red team. Pangit. Salo tayo. Talo kayo? Tang ina. Uy, chef si EJ. Check boy logra si EJ. Logi tayo dyan eh. These are totoy natin. Ah, wait. No! Oh. Please help. Mamili kayo. Please do not send me home. No. Hello. No. No, Toy. Oh. Uwi na muna ako, ya. Time to leave. Log off. Bye. Pinaalis si Totoy kay Des. One of you has a kitchen demon, so pass it on before the time runs out. Or Ba, di daw pwede magluto. Inis na yun. Hindi ka daw husband.
Tangina mo. Hehehehe. Gago. Dito, iki, kamayin, dito ka. Nandun sila. Move, BJ mo! Move! Gago! Ayan siya sa likod ko! Awit ka, kupal ka! Kupal! Tangina mo! Kupal ka! Ito lang. Awit ako buntot! Nasa iyo. Pinasa ko na! You have lost. Go and rest until it's time for the next round. Oh my god. Napaka-intense na. 2, 4, 6. So, tatlo na tayo. Sana tayong tatlo. This is dinner. Ano, nasa gitna pa ako. Hindi ko alam kung ginagawa ko. You're performing a symphony. Juggle multiple orders, cook with precision, and keep customers smiling. Okay. No, fuck it. Oh, hindi pa tayo magkakampi. Kainis. Mushroom. Walang mushroom dito. Para mabilis ka magluto dito. Chop. Sorry, slow cooker lang po. Okay na. Mix. I can do this. Boy. Okay. Overcook. Kailangan daw overcook. Hindi. Cook. Overcook daw gusto. Okay. Pay attention. It's charcoal. Chop. It's raw. Fucking raw. Assemble. Yan ba, masobra naman. You need to speed up. Fuck you. Fuck you. Fuck you, man. Impressive. Pantry. Balognay spaghetti. Fridge. Chop. Napaka-intense ito. Meat. Please! Uy! Huwag ka mag-lag! Tangina! Boil. You're so slow, it's unbelievable. Fuck Sorry, you, man. Gordon Ramsay! Fuck you! Oh, come. That looks amazing. You're burning it. You've burnt Putang ina! it. Pinipindot ko, Gordon Ramsay! Ano pinagsasabi mo? Tangina nito, eh. Don, you only have 30 seconds left. Tangina nito, pinipindot ko, Gordon Ramsay. Tangina mo talaga, no? Tangina mo. Saan nakita mo yung live ko kanina naka-live? Oo, bakit? Great technique. Is na kung ano kino-comment ko. Kupal, eh. Ay, ano? Assemble pa pala, awit. Tanga ko. Don, you have only 10 seconds left. Fucking run! Come on!
Come on, come on, Oh. come on. You've reached the end. Ah, wait. Let's Tangina, see. pabuhat ako. Tangina. The 91. winning team is the red team. Buhat dyan, 300 yung iba. Ah, wait. 91 na ako. Tangina. Pabuhat ako ba? Tik na yan. Na boy! Satya. Siya. Wala ko pakialam. No! Hindi, please! Please! Wag ako, please! I don't... Kita mo. Pinaka-uwi tayo, boy. Di tayo pwede mag-asawa, boy. Don't let the door hit you on the way out. Bye. Okay. Tangina, boy. Alright, everybody. I'm the last one. Go and rest until it's time for the next round. Tawit, toy. Di tayo Yeah. pwede maging mag-asawa, boy. Social time. Hindi husband material, boy. Di tayo husband material, toy. Recipe maestro pala si EJ, oh. Recipe maestro. Maestro. Recipe maestro to. Maestro. Alam na alam. Talaga si EJ, magaling magluto yan. Talaga. Balagbag. Balagbag. Babalagbag yan, oh. Ito, mekus. Ah, kuha. Tapos talaga. Ano yung luluto mo, AJ? Assemble. Uy, tangina, boom. Pwede na i-serve. First come to, to serve, oh. Lagay sa oven. Hintay. Ito na, babe. Pabuhat. Si Dali na pabuhat. Taste niya. 91 lang ako, tangina. Sila 300, din ako 91. 140. I'm done. Ay, bagal. Ah, wait, si EJ Baltic na yan. Chef Boy EJ. Chef Boy EJ. EJ, ano yun? May coins, oh. Kunin mo coins. EJ, oh. Kunin mo yung mga plato. Ayun, mga plato nandun sa mga lamesa. Kunin mo. Baka may extra points yan. Hindi, pera. Oh, extra money. Money. Time's up, wala na oras. Kalo sila EJ, mukhang balag. Ay, yun. Time's up. Parang talo kayo, EJ, ah. Sana, pala ako pinagtripan dito. Sasapukin mo yung dalawa. Putang na to. Ari style? Pili mo isa, boy. Oh. Boy pa si EJ. Goodbye. Well, somebody had to. Go and find the lamb sauce for extra points. EJ, maghanap ka ng lamb sauce. 2v2. For extra points daw, boy. Hanap ka ng lamb sauce. Nakuha agad. Harap na agad. Putang inang yan. Eh, goals kayo dyan, Talonggis. Go and rest until it's time for the next round. Kupol. Say hello sa sa pamilya. Social Say hello sa mga above. Kasama, one of the boys. Husband material versus wife material. Hindi, wipes material. Ayan na, Talonggis, CJ. golden flame. Ayan, CJ, oo. Tangin na. Chop. Oh, mekus. Balagbag. Oh, mekus.
Mekos na yan, oh. Mekos. Talagang balagbag, oh. Deep fried. Ako po. Deep fried. Uy, tomahawk. Sarap na. Tomahawk. Sarap na. Tomahawk yung niluto, ah. Masarap yan, boy. Ako po, yan na. Uy, ano assemble? Assembly. Paunti. Assemble pa, boy. Assemble. Yan, kuha sa cavern. Ayan, no. Kuha sa, sa rep. Na kailangan. Chop. Chop na yan, no. Chop. Tapos na gagawin. Tapos yung gagawin naman niya. Lulutuin mo na. Lulutuin mo na lang gihin niya. Assembly. Tapos punta ka sa... assembly mo naman ganyan. HK ng Hong Kong. Wow, tangina, sarap. Hasbang material. Ay, naku. Bigay sa waiter. Uy, gago, Sir. culinary prodigy. Grabe. Alis na yan. Kuha sa kahon. Tapos kukuha ito niya. Tapos pumunta na. Teka na yan. Tapos pumunta tayo sa chop. Chop mo lang yan ng ganyan. Chop mo lang ng ganyan. Tapos pumunta ka sa bowl. Tapos i-mix. Chop mo lang ng ganyan. Kukunin mo yung chop mo yan. Chop mo rin yan. Pumunta ka dito. Pumunta ka sa boiler. Punta lang sa boiler. Hintay mo lang siya gano'n. Tapos pagkatapos mo yan, ganito gagawin mo. Tapos pagkatapos ng ganyan, tapos ganyan mo. Tapos doon, lalagay mo dyan, tapos ganyan. Bacon, bang haba, bang kapal. Tanga boy, ground beef yan. Hindi ang bacon. Ano? Ground beef yun. Corn beef. Corn beef yan boy, corn beef. Ayan na, nalagay mo yan. Tanga na boy, bell pepper. God damn. Bigay sa waitress. Naku po, 400 na yung average. Kukuha sa kapit tayo sa ganyan wala. Tayo muna tayo sa kukuha tayo na yun. Tapos muna pa muna tayo pagkakod lang yan. Tapos pumunta ka sa Choppy Boy tapos si Chef. AJ, wala tayong oras. AJ, wala ka ng oras. Hands up. I have to say, I'm impressed. Oh, 4H. But only Oo, one team can 4H. win. Miss. The winning Inis. team is the red team. Lagi naman eh. It's time for the lowest scorer to leave House Kitchen. Wait to. Ay, EJ, natalo si EJ. Ano yan? It's time Sayang. to log off. Uwi, ang husband material. Uwi ang husband. Wait. Try mo. Uwi ang husband material. Putang ina. Maganda tong laro to. Maganda. Dito po kayo. Taglo-loading pa ako. Teka lang. Dami tao kasi. Kaya nga, yung dami-tao. Hindi na kinakaya eh. Asa ka, AJ? Nandito ako sa Gedli. Sige, oh. Toy, nasa ka, Toy? Teka lang, diwag. Trakoy. Pasok na, AJ. EJ, nasa ka na? Pasok na. Watch kung paano magluto ang mga Ano ba si Totoy? Oo, andyan na. Dito na ako. Game session. Okay. Ano ka ba, Toy? Yun. Okay, Toy. Kailangan natin i-redeem natin sarili. Kailangan natin maging husband material. Ano magkakampi? Sana I'm magkakampi. Chef Ramsay, and this is House Kitchen. Parang research to magkakampi. Ina si Gordon. Si Daisy. Ito yung nagsasalita siya eh. Go head
splitting you into 2 teams. Magkakampi tayo? Yun. These are your teams. Ah, hindi. Don't let them Kakamit come na yan. Ba, solo na naman si EJ. Welcome Lugi na to naman Big tayo Sam. dyan. Your opportunity to demonstrate your Egos commitment. kay EJ. This Chef Boy task EJ is yan all eh. about accuracy. Ganyan, hindi na natin ano. Teamwork is dreamwork. Let's go. Let's go, Totoy. Pound 3. Kuha ng ketchup. Yan. Fridge. Kuha nito. Mga kailangan. Tapos ito. Yan. Tapos, chachachap mo lang. Tapos, gagawin naman. Tapos, gagawin mo lang. Chachachap mo lang. Perfect. Walang kaano-ano. Perfect. Walang kaano-ano. Tangina pati yung buto ng ano, avocado. Ay, di pala avocado yan, boy. Lime. Kala ko avocado eh. Lalagyan natin dito. Assemble. Assemble, balagbag na. Tangina mo. Serve agad. First one serve. First come, first serve. Up na ako, boy. Taas na. Tapos na ako. Ano yan, EJ? Naunahan pa namin ikaw. Ay. Dito pala si EJ. Ano dito? Nasa likod pala natin si EJ. Kung wala akong plato, boy, maghuhugas akong pinggan. Piso, easy piso. Nasaan na? Dito pa. Sino yung ano sa inyo? Piso. Ay. $1. Wait, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kompleto. Sino ba natira dun? Dami nating oras, boy. So, sobrang dami. Pinaghintay pa tayo. Oo nga. Strongest. Makikita tayo ng corpse na magaling magluto. Ano yan? Skeleton na yan, Nung boy. ano, Skeleton ka na lang. Magluto yung past lives niya itong character. Kailangan natin redeem natin sarili natin, Toy. Kailangan natin maging, ano nga. Time's up. Scores on the doors. 45! 45! Team is Wala ako. the Ito ko. red team. Saka yun. Yeah! Talo sila, boy. Mga bobo. Gago, naglip. Tatlo na lang kayo, Jay. Pili ka na lang, EJ, kung sino dyan. Panalo tayo, Tan. Oo, panalo tayo, syempre. Pili mo yung ano, may buhok. Ang bagal na ito. Great. Sino Ito dyan? yung isa kong kasama eh. Ang bilis eh. Tit. Tanggal ka. Well, somebody had to go. Uwe! Uwe, Oh. hindi ka husband material. Ano naman to, obstacle course naman. Portal! Ano tinatago po? Tangina mo, Gordon Ramsay, ano to? Out ka. Ah! Natalo na ako. Yan, nalaglag pa. Bawal pa mag first person. Gusto ko mag first person eh. Sure, wait na yan. Talo ako, boy. Paldo. Wala nahulog. Paldo. Tangina. Paldo. Talo, boy. Logi sa mga parkour. Kala ko magluluto lang dito eh. Ba't mag-parkour? Finish na yan. Tangina ba? Tangina tong larong to pa. Upal. Tayo. Mahulog sila dun. Wala pa nanalo. Patay. Ang pinampilit. Pinampilit ko. Shit. Ako, finish na. Oh, tangin na. Sarap mong ngatin. I win. I Wala win. na. Wrong, isa ko na una. I'm still... Oy! Si Ethan? Yes! Naglag ako. Tapos nanalo ako. Tangina. Tangina mo, hindi ako namatay. Panduga. Tapos naglakad na lang ako ba? Ako lang isa. Oh my, dito na lang ako.
Kaya mo boy, i-split up pa tayo. Teka mo ilan This is tayo. dinner service. You're not just bringing dishes out. You're performing a symphony. Juggle multiple orders, cook with precision. Okay, and Gordon keep customers Ramsay. smiling. Wait toy, let's go. Okay. Huwag tayo natalo pa rin eh. Tulong, isa sa na... Kaya na, tatlo kayo. Kaya nga eh. Chop chop, mekus, chop chop chop, tapos mekus mekus. Chop chop na rin lahat. Chop na natin lahat yan. Ay, fry. Baliw. Yan. Tapos boil. Boil. Kasi akin. Yan. Saan ba? Saan ba yung akin? Tik. Ang gulo eh. Tapos ito, fry. This intense. Intense gameplay. Intense gameplay to, boy. Pag ba-over ko, kulay pula na. Looks amazing. Uy, masisira. Aawitin pa tayo makuha. Turn it into a brick. Assemble. Assemble. Ito yung assembly. Nawit, naglalag ako. Tangina. Malas. Tangina. Ayaw mo sa assemble. Ubus na oras ko. Yo, asma slow, asma grandma. Asma ka. Wait. You're about as slow as my grandma, and she's dead. Tangina. Kupal. Tangina kasi to, naglalag ako. Ang daya. Finally, you're getting it. Awit to, parang talo ako ah. Pabuhat ako to, pabuhat ako. Awit. 88 pa lang aking score. Kailangan ko i-comeback to. You need to speed up. Oo na, Gordon. There you go. You're getting it. Serve. Ito na po, pasensya na po ah. Impressive. Ito, tapos So rage. much. Rage. Scallion. Garlic. Bologna. Beef Wellington pala to. Ang hirap nyung gawin no, bit Wellington. nga. Pero tatry ko yun. Kasi naglalag eh. Ang daya. Unfair. This is so unfair. I'm lagging. You're way too slow. Oo na, lintik ka. Kupal ka ba? Great technique. Ah. Say, I'm impressed. But only Oh, one tatalo pa tayo ni Talo EJ. mo. The winning team is the blue team. 400 yung kanya ah. Ang daya. Natalo pa tayo ni EJ. Siya lang mag-isa. Strongest is na kami lang dalawa ni Dan ano. 400 yung kanya score ah. Ang daya nun. Strongest sa last score ko. No. Si Ethan. No. Bye, Ethan. No. Hindi to pare. Tangina. Naglag ako. Ang daya eh. Don't let the door hit you on the way out. Putang ina mo, Gordon Ramsay. Bye, Ethan. Go, You're man. impressed until Ang daya eh. Naglag ako eh. Ina-assemble ko na ayaw mo gano. Ayaw mag-assemble. Kakainis. This is some bullshit. This is some bullshit. Toy, galingan mo yan. Kupal Dati yung bullshit, man. This is some bullshit, man. That's bullshit. Ayop.
No way, natalo ko pa kayo. Tangin na 400 yung score niya eh. Bakit natalo kami? Ang daya nun. Hindi kinounted yung kanya. Baka din lang dalawa tanong. Oo nga, tayo lang yung kinounted, hindi yung sa kanya. Talo na ako eh. Magtutulungan yung pa akong tatlo, tartado pala kayo eh. Kupal, ang daya, unfair. Tapos naglag pa ako, aban, ini-assemble ko na ayaw mapindot ang assemble. Nakakainis. Tapos na ako, Choy. Wawa ka. Toy lang. Tanggal ka. Wait, huli ka, Toy. Well done. You've reached the end. Let's see how you did. The winning team is Pasalo si EJ. the blue Blue. team. Kasi may average. Ayun yung average ninyo, Toy. Guys, dahil sa... wait na yan. It's time to leave. Log off. Alright, 1v1 situation, my boy. Okay, EJ, galingan mo. Kaya mo yan, EJ. You can do this. Before the time runs out, or you'll lose points. Go, EJ. Pasa mo yan, ipasa mo yan. Kupal to. Nagpapahabol pa. Hard to get. Sige. EJ. Ingat ka. Akit ka. Akit ka, yeah. Akit ka. Cornering ka naman. Nasa likod mo, EJ. Tumatalon siya. Nag-iimba jumping. Yung nga. Talikod ka, EJ. Awit ka. Nasa iyo na. Gago ka. Kupal ka. Tangina mo. Cornered pa yung pinuntahan mo, EJ. Wait. Napasa na sa'yo. Pasa mo. Bigay mo. Please. Tangina mo. 4, 3, 2, 1. Wala. Go and rest until it's time for the next round. Laro lang. Golden flame na ako. Tangina, golden flame si EJ. Toy, EJ, come on, you can do this. Ba't meron ka ganyan? Oh my. Ba't demonyo ka, boy? Devil ka, boy? Ba't ang bagal mo? Okay. Biglang pumagal. That looks amazing. Serve mo na, EJ. Serve mo. Go. Talunin mo yan. Kupal na yan. Talunin mo yan. Nice. Country. Fridge. Lamb. Shit. Fry. Lamb. So Nako, siguro sarap. nasa kalahati pa. Tamohok. Naku po, yummy. Sarap. Top of the class. Oh my god, that's crazy. Yan, bigay mo, boy. Sir. First camp, first serve. Wait, hindi ko alam. They're loving your food. Kami yan, Basta ito, dito ako mahirapan. Chop ba? Yes. Wait na yan, ang daya. May demonyo. Hindi, okay lang yun. Wala rin yun. Diba? On timing lang ako. Dun sa ano. Mekos. May mekos ba? Mag-mekos ba, EJ? Ay, hindi. Hindi.
Yan, luto. Luto na. Lagay sa assembly. Hindi, lalagay sa oven. Niluto na, lalagay pa rin sa oven. Sige. Luto na, let's go. Assemble. Sir. Serve na. Talo na siya. Isa pa, let's go. Pantry, bilis, CJ. Kaya pa isa ata yan. Di naabot. Pero try mo pa rin, 30 baka seconds magkaroon ka ng baka magkaroon ka pa rin ng points. Baka nga. 415 na ako. Bali. Panalo ako yan. Sana. Mekos. Out, now time. Nasa na ako. You've been on a real Okay. journey, both of you. Sinanalo. You've crafted dishes, made friends, and enemies. You've become real chefs. Nandito ako, EJ, para sa'yo. That's what this show is all I'm about. here. It's time to reveal the winner of this season of Hell's Kitchen Roblox is... Ladies and gentlemen, Yeah! EJ, let's go! Naglip! your skills Tikon! Asar! you are Asar! the winner. Asat! Inasar! Asar! Being a great chef is about more Ah, Ayun wait. yung isa, maglalakbay tayo sa resilience. Go. Wait. You've got that Wait inside lang. Meron pang you. ano Your eh. future is bright. Trust me. Asar! Naglip! Wait. Asar! That wraps up another season of Hell's Kitchen. I'm Gordon Ramsay, and I'll see you next time. But please keep cooking. Thank you, Gordon Ramsay. Talo! Asar! May Naglip! napansin niya. Kalawa talaga ng content kitchen ka talaga. Talo! Naasar! Naasar Oh. si Lods! Naglip! Yung isa. Star. Gaya, Talo na nga sa minigame. Natalo ko pa.